Jersey number 9, Ziggy Bonga 0, Kicker, এবং গোলকিপার রয়েছেন 7 স্টার। ওয়াও! এসানা শুটিং খেলা কিন্তু নয়, মিস হয়ে যাচ্ছে গোলকিপার বাজি গোলকি স্তম্ভর বাজি বলটি রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে। So once again trying to kick the ball. Seven star kicker, jersey number 30. Sorry, jersey number 1 jersey number 15. JB 7 star kicker. Wow, yes, Nanasuri. Inside the goal. Goal পরিণত করে দিয়েছি। পুনশ্চ শুটিং করিবে গঙ্গা এফসির খেলাড়ি এবং সেভ করিবে 7 স্টার গোলকিপার। দেখবা সুন্দর জজমেন্ট সহিত শুটিং করিবার প্রয়াস গঙ্গা এফসির খেলাড়ি। यहाँ पे जर्सी नंबर 5 অনেক সুন্দর ভাবে সেভ করে দিয়েছেন। বারে মেশিন না বারে আছে খেলারে খেলাই teman-teman mudah saja shooting kali seven star Rosen kali nomor 2 jersey number 3 7 star kicker jersey number 3 এবং save করেছেন nomor 0 গোলকিপার। जैसे नंबर 11 जो कि गंगा एफसी का गोलकीपर नौका विजय करना नोआ में चिड़िया नोआ समाज स्थिति रखा नौदावन शुरू नीचे गोलकीपर थिए लेके मना नहीं करना देखिए बार नोआ चांस सोहेरा चांस सोनाली चावल गंगा एफसी गंगा एफसी के शिखर यहाँ दो गोलकीपर जैसे नंबर 1 है यहाँ पे लंबा पास के साथ पूरी जज्बे के साथ ये यहाँ पे गंगा एफसी ने दिखाया चला। वो देखेंगे दोनों टीम यहाँ पे सेम स्थिति में दोनों टीम यहाँ पे सेम स्थिति में और एक मौका मिलेगा। गोटे चांस उभय दिया सब चांस रही सब चांस जाक सब अप्सन जाक समाप्त हो जाए गोटे चांस उभय मिल प्रथम चांस प्रथम किक नौचंदी प्रथम चांस प्रथम किक नौचंदी जर्सी नंबर 2 जेबी 7 स्टार गोलकीपर। यहाँ पे देख रहे हैं किसके पास कितना था। व्हाट ए फैंटास्टिक शॉट इसके साथ पूरी गोल हो चुका है। वंस अगेन दोबारा चांस
ଲେଖା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ସ ମୁଇଲୁ ଚାନ୍ସ ରିଆ ମୁଇଲୁ ଗାଁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଡେ ବଙ୍ଗା ଏଫସି ଯଦି ଗୋରା ଲେଖା ନୋଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସୁଟ୍ ସମାନ ସମାନରେ ଥାଏ ନା ଯଦି ନୋଡେ 7 ଷ୍ଟାର ସେବା ଲେଖା ଏখান 7 ষ্টার জিতিয়ে রোয়া নোয়া দ্য ফাইনাল যদি তুর্কি সেবা রেফারে জিতিয়ে রোয়া যদি বড় রোয়া রেফার সমান সমানে নোয়া ঠিক থাকে না বর্তমান সুদা সমান সমান সিচুয়েশনরে ম্যাচ রহিছি প্রথম গোটায় সুযোগକୁ সমান স্থিতিରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ନେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗରେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଏ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଇଡ଼ିଆର କାମ ରହିବ দ্বিতীয় চান্স 7 ষ্টার তরফରୁ जैसे हमारे ये 7 ষ্টার खिलाड़ी ये द्वितीय चांस को प्रथम सिद्धमरे परिणत କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗରେ ବଙ୍ଗା ଏଫସିର ଖେଳାଳି ଯଦି ଗୋଲ କରିବେ ପୁଣି ସମାନ ଲେଭେଲରେ ରହିବ যদি 7 ষ্টার গোলকিপার সেভ করিবে তো নিশ্চিত ভাবে 7 ষ্টার উইন হবে এটা সুনিশ্চিত ফাইনাল বর্তমান বঙ্গা এফসির সর্বোচ্চ রাফতার খেলাড়ি যুবরাজ